मो छुआटी कलेक्टर आज जे को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कैमरा फोकस करो से को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं पूरा पूरा गोटे देश चलू ना ना सारे एटा लक्ष्मी बस कलेक्टर शिशु आ शिशु है कि नहीं शिशु दिवस खाली मिछर पालन करा जाउची कि शिशु माने सोशल मीडिया माध्यम से इंस्टाग्राम हो कि फेसबुक हो कि व्हाट्सएप हो से माने शिशु को शिशु करिकी रखै देई नाही आपण एठी कोन मान ठियाई जन कोन स्कूल अगर हम बड़ भाई पतन मत नहीं पता आपण स्कूल अगर काई ठियाई जंदी हम सारू को अपेक्षा कर तमे तो निश्चय दाड़ी उठी गलाने मते को शिष्य वाला तमे शिष्य क्यों सर हम तो पाठ छाड़ दे पाठ छाड़ सरानी तथापि सारू को अपेक्षा करछ सारे जेते कोन के सारे अरे आयुष्मान सर सर नमस्कार सर नमस्कार सर आगे हम भाग नहीं अरे अरे आगे आगे हम डिस्कशन शिशु दिवस हम भूली आइछ भूली अछि अछि मो बागुर अछि दे दो देखो कैमरा फोकस कर अपन कोन करे कैमरा फोकस कर हां देखो अरे ये कोन अरे ए रोड सर आपण छुआ नष्ट कर दउछ सर खाइ जे बा पांच षष्ठम सप्तम खाइली बराबर ऑन अछि ए तोरे नुचै जाउन सफलटा कैमरा आसिन भलो खराब होबेनी काट दबो से काट दबो हां ठीक अछि आ बेटा जे कोन आली तमे ना ना 60 रो ये आपण स्टूडेंट है माने हां हां ये आगे आगे दिन छात्र ये तो जन्म वाले दिन बापा मा छाती जनी मोकदरे पढुचंदी आ माने ये तो मत लागु जाऊ ये तो कोजनी पढ़ा पढ़ा सइला बुढ़ाटी हेलानी दुष्टामी जाइनी सर अति भक्ति मत लागु जी चोर लक्षण गुरु विष्णु गुरुदेव महेश सर स्टूडेंट को जना पड़ आपण पूरा भक्त स्टूडेंट सब आपण आपण को माने कोन कहले भगवान बड़े से माने भारी भारी मानुछन गुरु रो को कहलो भगवान भगवान को मिछ कोंदी अरे को मिछ पूरा फोकस करो कैमरा मैन ठीक है क्या यही सब कथा कैमरा करे कहया कथा छुआ बेलो स्वप्न देखै जाइछनी मते डॉक्टर करियो मु गाँटा सारा बैंगू को सब काटी सैनी आ माधिया सेहिति पई त थरे कहनी तीन थर सुबुची आ आपण त डॉक्टर बा स्वप्न देखैथिले सेति पई गाँटा मो तो पैसा तुम अरे हो ठीक है जीवा तो ए सर आपण शिष्य आपण स्कूल रे पाठ पढाई दउनथले सुनो मु तो मु कहूची या ना माधिया या ना गदिया हरी आज्ञा आमे फर्स्ट तांको कथाटा काम कर दो तापर ठीक है तो सर आपण तांको छुआ बेलो स्वप्न देखिछन डॉक्टर होबा पई गाँटा सारा सब बेंग से काटी सैलेनी तो मत लागु जे आपण डॉक्टर ही सरिबेनी ना ना सर डॉक्टर ही पाइले नहीं गाँटा सारा सब बेंग काट देबी तथापि डॉक्टर ही पाइले माधिया एडी गिटी गइतिला बापा आनी स्कूल ले छदला कोई कोई कांतिला मु सेताले मु थी शिक्षक ता बापा मा सब भी ताकू कहितिनी डॉक्टर करबी छुआटा स्कूल पिंडा रे सफ पकईकी बेडशीट पकईकी कमल घोड़ेकी स्वप्न देखैली हैला आ टिके मेट्रिक रे भलो करथिने करथांता करि पाइलानी तथापि बेंग कटा कुटी शिखै देथिनी गोटे बड्ड कुकुड़ा दुकान देकी बसची कुकुड़ा कच कच करी काटुची वाणिज्य बसते लक्ष्मी डॉक्टर करी केते पैसा पाइछंतु हैला केते पैसा पाइछन सकाळ 10 रु 4 ऑफिस कुकुड़ा 24 घंटा करछ राती 12 रे खाली नै उजी कुकुड़ा त शिक्षक थिले से स्कूल रे तांको बेंग कटेबा सिखिथिले जे बेंग केमति काटी कि से फ्यूचर रे मनीष काटी पेले मनीष ऑपरेशन करि पारे ये कौन सब मो अरे रो टिके तांको कोन कहलो तांको बेंग काटी कि फ्यूचर केबे से मनीष काटी परिबे किंतु से कोन कहले ना कुकुड़ा काटिबा प्रैक्टिस कर देले गुरु ज्ञान जेमिति थबो जेमिति भाबिबो सेमिति हबो तो आंको ऊपर कामटी फोकस करिबा ए पिला मन दुख ऊपर आंको ऊपर टिके फोकस करिबा अरे बाघ न देखिने बिलाई देखे काली बेंग काटी काटी मनीष काटथांदा पाला नहीं हम गाँ छकरे गोटे कुकुड़ा दुकान कर देनी काटला तो ए भाई को ऊपर टिके फोकस करो तम सार तुम कोन प्रतिश्रुति देथिले आपण आज शिशु दिवस रे आपण हम दर्शक सब जानिया पई चाहिबे सेटा पूर्ण नहीं पैला कि नहीं आगे हम सार मत कहले कलेक्टर करियो बोली अपेक्षा करो मुहरु लागु चोर भला जना पड़छ कलेक्टर हबो चोर कर देजी कहिथिनी गधिया को कलेक्टर कर देन भारी विचक्षण शिशु भारी ज्ञान तार पूरा एक्सपर्ट हला पणिका खाली ऑनर गराइ दो 95 3 के 4 के 1 के 2 के कहि दो देखो माने कोन कहलो तांको गुरु तांको कहले कलेक्टर करिया पई तां गुरु तांको आज कलेक्टर करै दिछनी माने गुरु को गुण देखो से कोन कहले पत्थर को मूर्ति रे मध्ये परिणत करि पारंती हम सारन को पर टिके कि असुविधा माने कलेक्टर मुझे केने जासिन हां ठीक अछि त माने कोन कहलो से कलेक्टर कर दिछन तांको त से ऑलमार को डिस्ट्रिक्ट अछन हम जानिया पई चाहिबा एवं तांकर से एक्सपीरियंस हमें नबा जे कलेक्टर जन कलेक्टर हम पाखा ठिया आइछंती हेलो जा हो तुमको मु धन्यवाद दउची गोटे कथारे अछि हमर सुना चिने बणिया गुण चिने गुणिया तमे गुणी लोक मो गुणी के चिन्ह पाइलो मो छुआटी कलेक्टर आज जे को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कैमरा फोकस करो से को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं पूरा पूरा गोटे देश चलू ना ना सारे एटा लक्ष्मी बस कलेक्टर धन्य तुम गुरु धन्य तुम शिष्य कैमरामैन ये लक्ष्मी बस रे कंडक्टर काम करछन अरे कलेक्टर कर दे जानी माने कहबा अर्थ जे पैसा अदे करछन कलेक्टर मान तो पैसा अदे करिया से कहि दिनी करतेली
ତ ଆଜି ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପୁରା 0 ଜଣା ପଡୁଛି। ଆପଣ ମନେ ଅଛି ନା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ? 500 ଟଙ୍କା କରୁ ସାର୍ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏକା କଥା ହେଲା। ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ ପଇସା? ତମେ ସେଇଟା ସ୍ନେହରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ନା ମତେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦେଖୁନା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତ ମାନେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାବ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଦରମା ହେଉଛି 30 ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ଯଦି 100ଟା ପିଲା ବସେଇଦେବେ ତାଙ୍କର ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ତ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ଦେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲେ ହେଲା କି, ତ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସାର୍ ଦଉଥିଲେ ତ ଇଏ ଟିକେ ଡେରି କରିଦିଏ, ମାସ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ସେ 5 ଦିନ ଡେରି କରିଦିଏ, ଇଏ ଠିକ ଠାକ। ଆପଣ ବି କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ବି କହିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। କହିଥିଲେ କି ନା କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛି ଏଇନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରିଟା ଇଏ ତ ବିଜିରେ ବେପାରୀ। ଆପଣ ବି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବି ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି। ନା ନା କରିଛି ନା, ଇଏ ବେପାରୀ ଆଉ ଇଏ ସେ ତଳକୁ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ତ ଆପଣ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଉପହାର ଦେବେ ଟିକେ କହିବେ? ଦେବା କଣ ମାଗୁଛ ଭାଗ କଣ ମାଗୁଛ ଭାଗ। ଇଏ ସାର୍ କଣ ବାଜିଲେ ଏଇ ଗଇ ଗୁଣା ଗଲାନି ତୋର ଖାଲି ଏଇ ବୁବୁ ଫୋନ ଖେଚି। ଆଇଫୋନ ଆମରି ପଇସା, ଏ ସବୁ ଆମ ପଇସା। ଦେଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦେଖ, ମାନେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଇଫୋନର ଦାମ କେତେ ଥିଲା? ମାତ୍ର 70,000 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ସେ ଦେଖ ମାତ୍ର 70,000 ଟଙ୍କା, 70,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦିନ ରାତି ସାହୁ ଭାଉଜ ହଲେଇ ହେଲା ପରେ 70,000 ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ 70,000 ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର କିଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସୌକୁହାରୀ ସୌକିନ ତ ଟିକେ ସୌକିନ କିଣି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ। ଗୋଟେ ଦିନ ଶିଶୁ ଦିବସ ଆମ ଦିନ କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦବା ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡମାଷ୍ଟର, ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ପାର୍ଟି କରିବା ଆଉ ଆଇଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଇଫୋନ ଆଉ କଣ ଆଇଫୋନ ଧରିବ? ଆପଣ ନହେଲେ ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଦେବେନି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଟୁଛୁ ଆଇଫୋନ, ଆଉ ତୁ ସେ ବସ୍ କଟର କଣ ଏମିତି କଣ ଦେଖେଇବୁ? ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ନିଅ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଆଇଫୋନ ଦେଖିକି ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଧଇଲା ତା ମୁହଁ ଦେଖାଉନି କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇ ପାଇନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅଛି ପଟେଇବା ପାଇଁ? ହଁ ସିଏ ବି ଠିକ କଥା। ଝିଅ ପଟଉନଥିଲେ ସାରେ ଏ ଯୋଉ ଝାଡୁ ବାଲି ଆସିଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଲାଇନ ମାର ଗଳି ଗଳି ଅନେକ। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ବି 2-3 ଥର ଦେଖିଛି। ଆରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହିଲ। ତାଙ୍କ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ, ଶିଶୁମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ହେଇକି ରହିଲେନି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଲଷ୍ଟ